Salam alaikum. An balma malien an baw fo ko barakada. A balma keni aw denga do amara sila juri chercheur. Donc a inne no aw fait aka émission partagée parce que u kelen no kanga page ka signaler avec wakati nimbo. Ou bien signaler avec wakati nimbo. Donc ma ina aw fait aka émission aka à partager. Aka a chari kojugu mena don sisan ka révélation baden ke aouye sans. Donc ay partage fanga boyan ay kerbla aka shemcha amba damne sans. Donc ay partage bla me fait ka partage tiale ay kerbla voilà bato jugu tiseka anga vidéo atseka signaler. Donc ay partage tia aka shem aka ocha amena donc ka thème min développer bi malidon abe boya wa klima Mali France convoqué ONU na Nations Unies na France bankate Mali répond France bané do Mali répond France strané Mali répond France le ku toladu ko jumeni be o konnala prévu jumeni be Mali bolo France mena le bara jumeni bolo da parce que France be fait sanga Mali déstabiliser aka objectif ye angana se ka prévu ira nunu ne bena kana développer aw fait aw bena afamu antara takasra me fait no e plainte ONU kama tan kun fait kama don trop ay France ça dire amena. Donc ay partage fanga boyan nga foli belebele be dangoroba ye no chek tiami aidra kabako furatigi ala so kabako furala furami na kan pana padema akan tension ma akan diabète ma akan furudimi ma esi ya famu akan rendimi fenema. Donc chirfuga ka numéro ye 78 03 oya ka numéro 78 03. O temelengo kanga belebele fo Sheku Lassana Kane belebele dalembe seku Lassana Kane bara minga Mali kono amadugo wallahi ay andeme M5 kelela ka ibeka ka daga taka bwandala amunana domina amadugo Mali kono ya. Donc a folendo way bara minga France tagali fenela kene kan jijgoro abe a folendo abela wanti inako. Donc ka bouye fo choko kelena ka aidara fo sofi bla nunu be u chesre Mali demelila o temelengo malilon ka segu karamogo na doni maga pefo na segu karamogo na doni maga fo ambe segu autorité morale fo ka Mali karamogo na doni maga pefo ça ambe wakati mkonala. Est-ce que vous voyez quand le politologue fo segu tungara aka foli blebele be an damangile a folendo Jason Bala ira nunu mo chesri leme faso ko na ni wakati na Jo Bala nu be ka foli be aja drame nunu be folendo ni yorola. Donc chaque marque ta folendo. Donc amena anda do sujet konna la sans aba kalama transition nale ay minankura munun di Malima a kera sababu ye mɔgɔ tɛ se ka don bi Mali frontière la ni bɔ ma k'a kalama mɔgɔ tɛ se ka pan Mali sankolo la ni bɔ ma k'a kalama ko bɛ ko la i bɛ k'a ka tan na i kun bɛ se k'a kɛ Mali la n'a b'i kɔnɔ k'i dogolen don k'i suturalen don an bɛ wagati min na n'i y'a kɛ i dogolen bɛ bɔ i suturalen bɛ bɔ i y'a kɛ ni minɛn ni matériel fɛn fɛn ye a bɛɛ bɛ dɔn a b'a dɔn France de ko jaja France de kun ta terroriste a b'u ta avion na sufɛ ka na u fili parachute la France terroriste baden de dege avion jigini na ka jigin ka bɔ para la ani ka dumuniw kɛlɛkɛminɛnw k'u fili ka bɔ avion fɛ sanfɛ ka na di terroriste i bɛ k'a ka tan na France rebelle terroriste a y'u bɛɛ furu ni arme na o cogo kelen de la. Bon an ka transition nalen a ye minɛn kura minnu sɔrɔ les radars de dernière technologie Mali sangolo a contrôle be angulo anga avion supersonique nunu
Donc o de kɛra sababu ye ja Faransi kun bɛ kɛwale jugu caman ta ka terroristes dɛmɛ ka renseignement d'u ma ka position d'u ma Faransi kun b'o dɛmɛ ni o baara fɛn fɛn kɛ dɛ a b'a kalama Mali ye dossier ba de fara ɲɔgɔn kan Mali ye dossier de monter a n'a preuve a image a photo a enregistrement a vidéo a kɛra heure minnu na Mali ye rapport ba de kɛ ka rapport de da ɲɔgɔn kan ka rapport kuturu kɛ ka da ɲɔgɔn kan est-ce qu'il y a faamu a ye mun de kɛ a m'i tilen Union africaine na a m'i tilen CEDEAO la parce que n'a taara CEDEAO la i b'a ye k'a fɔ ko tɛna bɔ nin na n'a taara Union africaine na i b'a ye k'a fɔ ko tɛna bɔ nin na Mali ye jɔn de saisi Faransi ka nin baara jugu la baara de wililen filɛ nin yɛrɛ Mali ye Nations Unies de saisi diɲɛ bɛɛ kungo bɛ fɔ yɔrɔba min na n'a siège ba bɛ Américains fɛ yen ko ka bɛn ni kɛlɛya lana ko ka mankan ban jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ko ka kɛlɛ ban o soba dɛ ni Faransi yɛrɛ bɛ dugu duuru la dugu duuru min bɛ décision gɛlɛnw ni décision juguw ta Mali ye Faransi sɛgɛrɛ ni o de ye n balimaw est ce que a bɛ ka fɛn in porter dɔn a ye partage fanga bonya a porter ye mun de ye Faransi de nana san 2013 k'ale nana opération Serval la ko ka terroristes kɛlɛ Mali bɔra ka nin preuve minnu da ɲɔgɔn kan sisan ni ne nana Faransi ka o kuma in ka o bɛɛ bin dugu ma ni ne nana yira k'a fɔ ko ja tubabu yɛrɛ de bɛ ka terroristes former ja Faransi yɛrɛ de bɛ ka terroristes former ja terroriste ko tɛ tiɲɛ ja 2012 u ye intervention min kɛ ja bɛɛ kɛra nkalon de ka Faransi yɛrɛ de ye minɛn di terroristes ma k'u ka Mali attaquer terroristes kɛtɔ ka Mali attaquer Faransi tilala k'a ka avion wuli ka na k'i yɛrɛ kɛ Mali dɛmɛbaga ye Mali ye nin preuve bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan a n'a enregistrement donc ka se Nations Unies na ko Faransi ko k'a bɛ ka anw dɛmɛ ko a nana terroristes kɛlɛli la k'a bɛ fɛ ka terroriste ko ban mais en réalité ko Faransi ja Faransi yɛrɛ de ye état terroriste ye ja Faransi de bɛ terroriste kɔkɔrɔ ja Faransi de bɛ Yadi Agali kɔkɔrɔ ja Faransi de bɛ Amadou Koufa kɔkɔrɔ ja Faransi de bɛ katiba fɛn fɛn créer nin wagati laban in na ja katiba ninnu kelen o kelen Faransi de b'a bɛɛ kɔrɔ a b'a dɔn ko baara de wulila n bɛna révélation ba de kɛ a ye partage caya i b'a dɔn sisan Mali kɛlen ka plainte don sisan plainte donnen ko ka Faransi wele Mali taara ka plainte don ONU na a b'a dɔn ONU tɛ kiiriso ye dɛ ONU ye yɔrɔ ye i bɛ taa kow dénoncer ka taa jamanaw legu jira ka taa est ce qu'il y a faamu ONU jɛkulu ka solution sɔrɔ problème na kiiriso tɛ n'i ye mɔgɔ convoqué ONU na surtout Faransi ye Mali mara ka tɛmɛ Faransi nana k'ale bɛ ka terroristes kɛlɛ ɔ Mali mana tila ka Faransi convoqué ONU na ko terrorisme ko la o ye Faransi maloyalen de ye diɲɛ kɔnɔ u kun t'a dɔn deuxième guerre mondiale tɛmɛlen dɛ u kun t'a dɔn k'u bɛna maloya min sɔrɔ dɛ i b'a kalama ko Mali filɛ nin ye ka o maloya de da kɛnɛ kan Faransi kun sigilen tɛ ni humiliation min ye u kun sigilen tɛ ni legu min ye Mali filɛ ka o de da kɛnɛ kan a b'a kalama génocide rwandais kɛra en 1994 mɔgɔw tɛ mun dɔn Faransi de kun bɛ génocide rwandais kama kɔfɛ génocide rwandais Faransi de marifaw di est ce qu'il y a faamu rwandais ma u population ka wuli ɲɔgɔn kama mais u ma se k'a prévu u ma se k'a nana prévu u ma se k'a dalilu da kɛnɛ kan u ma se ka o ko tiɲɛtigiya en même temps rwandais olu ma plainte ta k'a déposer Faransi kama Rwanda ma plainte do Faransi kama malgré a ye nin kojugu kɛ Rwanda u ma prévu fara ɲɔgɔn kan Rwanda ma se ka est ce qu'il y a faamu ka Faransi legu ta ka taa n'a ye ONU na deuxième guerre mondiale tɛmɛlen jamana jumɛn de sera ka kariya ka Faransi legu ta ka Faransi ka kojugu ta Faransi ka ko nɔgɔlen k'a ta k'u bɛ ka terroristes former a preuve na image k'a da ɲɔgɔn kan ka taa n'a ye ONU na jamana jumɛn sera k'o kɛ o ye ba Maliba de donc o kɛlen min filɛ nin sisan nin bɛna Faransi kumada de dɔgɔya ONU kɔnɔna la nin bɛna Faransi kumada de dɔgɔya terroriste kɛlɛ la nin bɛna ye au delà de ça Mali ye baara min kɛ nin bɛna Faransi opinion de choquer Faransi population u bɛna nin bɔ réalité dɔ de kalama o kun sigilen tɛ ni min ye tubabu kun taara don Faransɛw hakili la ka taa don diɲɛmɔgɔ hakili la k'olu ka sarasiw bɛ ka sa Mali la k'u bɛ ka terroristes kɛlɛ k'olu ka sarasiw bɛ ka sa Mali la ko terroristes bɛ ka fanga sɔrɔ k'olu nana terroriste kɛlɛ de la mais anw ye preuve da ɲɔgɔn kan n ko au contraire ja Faransi ka sarasi yɛrɛ tɛ ka sa Mali kɔnɔna la u bɛ ka invention de kɛ terroriste su fɛn fɛn bɛ ka bɔ n'i y'a su bɛɛ ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ a dɔw la
soldat français dɔw olu su bɛ yala ou bien dɔw bɛ bana u bɛ évacuer ka taa n'u ye Niger u ma bana armée française ka kɛlɛ la dɛ u bana la k'u to u bɛ ka djihadistes de dɛmɛ balimaw bɛ ka révélation ba de kɛ aw ye tan dɛ donc o kɛlen an selen Nations Unies na sa Nations Unies na ka plainte do ko France kana jabili de kɛra France yi ban k'ale tɛ jabili kɛ France yi ban k'a tɛ jabili kɛ a ye argument jumɛn de ta k'ale tɛ Mali jaabi ko parce que ko Mali tɛ les 5 membres permanents ko Mali tɛ olu la est ce qu'il y a faamu ONU sariya kɔnɔna la jamana 5 min n'olu bɛ se ka est ce qu'il y a faamu ka ONU convoquer wagati t'a la à tout moment a kɛra minuit o a kɛra 1 heure o a kɛra sɔgɔmada o diɲɛ wagati o wagati jamana 5 min ni yamaruya bɛ o jamana bolo ka ONU mɔgɔw ka u wele sigi la k'u wele tɔnsigi la France ko k'ale tɛ Mali jaabi ko parce que ko Mali tɛ o jamana dɔ ye est ce que a bɛ ka kuma in faamu au lieu que France ka Mali répondre a bɛ ka taa mun fɔ fɔlɔ a ka argument fɔlɔ k'ale tɛ Mali répond parce que ko Mali tɛ 5 membres permanents na donc ko droit tɛ Mali bolo ka taa ni plainte ye ko fo Mali ka tɛmɛ ni jamana dɔ de ye pour que ka taa ni plainte ye n'o k'a sɔrɔ France kun dalen don a yɛrɛ la ko Mali bɛ ka kuma min fɔ k'o ti tiɲɛ ye k'o ye nkalon ye France kun kan ka na de Mali tilalen a ka plainte la a kun bɛ kuma ta ka Mali répond France kun kan ka Mali répond k'a fɔ Mali ye ko Mali ye nkalon d'ale la k'a ye kuma o kuma fɔ k'a kuma si tɛ tiɲɛ ye Mali ko France ma ko don min na Tesside bɛ attaquer ko France ka drone de taara o kun bɛ yala yala de la ka armée malienne ka position ta drone bɔra Niger Mali ko France ye o baara kɛ ne bolo ONU na France kan k'a fɔ k'ale ka drone ma ye Tesside yanfan na France m'o fɔ dɛ France kun kan k'a fɔ k'ale ka drone k'olu ma taa Mali ka soldats Mali ka camp filmer France ma na ni o prévôt a m'o prévôt fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ gosi bɛ di Mali ma wagati min na gosi kan bɛ di an Mali ma wagati min na France ka drone de taara tuguni ka taa Mali filmer Mali ye nin bɛɛ ka rapport de u taara Mali filmer an ka sarasiw est ce que y'a faamu kan dilen u ma u ye terroristes su ka mugujugu ci u kan u kɛlen ka mugu ci an ka sarasiw kan an ka sarasiw wulila u bɛ ka terroristes ɲini o senfɛ u taara bɔ lahaw ta dingɛ dɔ ka dingɛ cɛjugu suw de don n'o bɛ dingɛ kɔnɔna la ka suw tonton dingɛ kɔnɔna la France a ye mun kɛ a y'i ka drone bila ka na Mali ka kan survoler ka Mali ka sarasiw ani Rusiw olu bɛ ka su ninnu lajɛ u sara sacogo jumɛn na pour que ka se k'a sacogo dɔn France ye o image ta a y'o o image espionner est ce que y'a faamu ka Mali ka kan position ta o dugusɛjɛ Mali ka renfort bɛ ka taa gosi tuguni a ka mirage dɔ olu wulila u ka mirage wulila ka tugu Mali ka sarasiw kɔ a bɛ ka Mali ka sarasiw espionner mirage bɛ sanfɛ u hakili la ko an ka radaru m'u ye ja radaru détecté ali pilote min bɛ a kɔnɔna la k'a fɔ pilote kelen wa fila wa pilote nombre min b'a kɔnɔ Mali ye a détecté ka o bɛɛ ɲɛfɔ France ye France m'a fɔ ONU na dɛ ko Mali y'o kuma min fɔ k'o ti tiɲɛ France m'a fɔ France ka dalilu bɛ ka kɛ de ko Mali tɛ se ka est ce que y'a faamu plainte don ONU na ko parce que Mali tɛ 5 membres permanents na nin b'a yira France dalen t'a yɛrɛ la nin b'a yira k'a fɔ ko Mali bɛ ka kuma o kuma fɔ ko tiɲɛ don en même temps a ma ban dɛ mɔgɔ ti min dɔn a ma ban a ye partage caya est ce que y'a faamu don dɔ kɛra a bɛ fɔ u ka hélicoptère dɔ ma ko hélicoptère Chinook i b'a kalama ko Britanniques ka hélicoptère de don u y'a bila France ka bolo kan hélicoptère Chinook de yera tuguni Mali sankolo la hélicoptère Chinook ye hélicoptère belebele de ye hélice 2 de b'a kɔnɔ a bɛ se ka minɛnbaw ta a bɛ se ka donibaw ta hélicoptère Chinook o de nana Mali sankolo la est ce que y'a faamu Gawo yanfan fɛ a bɛ ka dumuni fili cogo min na a bɛ ka kɛlɛkɛcɛw fili ten a bɛ ka marifaw fili ten Mali ye o enregistré ka hélicoptère photo ta a ye marifa hakɛ minnu fili a ye munition minnu fili a ye dumuni minnu fili a ye cɛ minnu fili Mali y'o bɛɛ calculer k'a nombre fɔ France ye o bɛɛ bɛ plainte kɔnɔ ONU na Mali ye France accusé o la France ma sɔn ka o report France ma sɔn k'a fɔ Mali ye nin min fɔ hélicoptère Chinook nin tɛ anw ta ye anw tɛ nin hélicoptère Chinook dɔn France ma o baara kɛ dɛ France ye mun fɔ ko non k'ale tɛ Mali jaabi ko parce que ko droit tɛ Mali bolo k'ale convoquer ONU na ko droit tɛ sinon ne bolo ni nin dari i la e yɛrɛ fɛ nkalon don e yɛrɛ fɛ ko tiɲɛ tɛ ne bolo i kan ka bɔ de
k'a fɔ non ye nin min fɔ tiɲɛ tɛ nin don an ka hélicoptère a ye nin baara de kɛ nin don an ka hélicoptère ma bɔ mais français ma se ka bɔ ka nin si ngalontigiya parce que Mali bɛ ka preuve fɛn bɛ fɔ quoi a bɛ fɔ a preuve ma de k'a tɛ se ka ci des preuves imbattables est-ce que y'a faamu preuve minnu ci cogo t'a la sɔsɔ cogo t'a la a preuve a tɛ se ka contester o tɛmɛlen kɔ tuguni a ma ban Mali ko ko France est-ce que y'a faamu ko 3h du matin ko labɛn zanga mara la est-ce qu'il y a faamu Douaza fanfɛla la ko 3h du matin wagati k'i ka hélicoptère y'a ka transpondeur faga e ka hélicoptère a y'a ka transpondeur faga est-ce qu'il y a faamu k'i den ka na Hakimi ka cɛdenw ta terroriste juguba min bɛ n'a bɛ ka ɲini n'a ye kojugubaw kɛ Mali la ko France k'e ka hélicoptère y'i den ka na est-ce qu'il y a faamu i ye o ta hélicoptère nana ka jigin duguma a hakili la k'a ma ye a nana 3h wagati alors que Mali tilala la pilote hakɛ mun bɛ hélicoptère kɔnɔ hélicoptère marifa kun t'a kɔnɔ hélicoptère vide a nana jigin duguma a jiginnen i b'a dɔn u ye terroristes de kɛ ka hélicoptère fa a bɛ fɔ terrorisme min ma ko Bahaga u ye Bahaga ka terroristes u y'olu de kɛ ka hélicoptère fa France ka hélicoptère a y'u ta ka taa n'u ye yɔrɔ dɔ la hali sini o yɔrɔ ma se ka dɔn ɔ Mali y'o accusation porté France kama Mali a fɔ ko France y'o kɛ au lieu que France ka bɔ ni dalu ye ko Mali ye nin fɔ don min na nin don an ka hélicoptère a yalala mais a ma jigin a ma taa ni terroriste ye France m'o fɔra France b'a la de ko Mali ne t'aw jaabi sa fɛn min ne t'aw jaabi aw bɛ k'aw yɛrɛ sɛgɛn o ne t'aw jaabi o aw tɛ se ka plainte don ne kama France b'o kuma de la k'a tɛ se ka plainte don ne kama au lieu que France k'a ka élément de réponse k'u fara ɲɔgɔn kan k'a ka preuve da ɲɔgɔn kan k'a ka preuve k'u sincère France m'o kɛra est-ce que y'a faamu France bannen de don ka Mali répond ko parce que ko droit tɛ Mali bolo ko k'ale convoquer mais baara ma ban est-ce que y'a faamu u ka état-major la u taara France armée état-major ɲininka état-major bɛ ka mun de fɔ Mali ye nin lahawta kuma minnu fɔ tellement que accusation ninnu ka jugu tellement que a b'a yira k'a fɔ ko France ye san 10 de kɛ a bɛ ka terroristes former k'u su k'u bila armée malienne na au lieu que France kaw galontigiya a bɛ ka mun de fɔ France taara ko Mali ma ale bonya ko ale ka sarasiw sara Mali kungo la k'ale ka sarasiw dɛ au lieu que a kana nin preuve ye a kana nin dalu ye n ko Mali n'a ka dalu de nana an fɛn o fɛn fɔ an y'a dalu kɛ k'a rapport kɛ est-ce que y'a faamu au lieu que France kana n'a ka dalu ye ko non k'ale ka sarasiw sara ko Mali tɛ k'ale ka sarasiw bonya parce que olu sara Mali kungo la olu sara terroriste kɛlɛli la aw ka sarasiw sara Mali ka sarasi joli sara Mali ka mɔgɔ joli sara orona ay terroriste su ka attaque min kɛ Tessit an ka sarasi joli sara à peu près plus d'une vingtaine an ka sarasi joli sara Tessit e bɛ n'i jɔ anw ma k'anw tigɛ bonya au lieu que k'i ka dalu bɔ ko dalu contre dalu preuve contre preuve France ma ka preuve bɔ dɛ ko non k'u ka sarasiw ka saya k'o ma digi anw na k'anw tigi u ka sarasiw ka saya filɛ fɛn ye an ɲɛ bɛ France ka preuve la k'u ka sarasiw ka saya k'aw ma o filɛ fɛn ye k'olu tɛ anw jaabi bi u t'an jaabi ko Mali tɛ membre permanent ye mais an ye kuma o kuma fɔ u ma se k'a kuma si nkalontigiya parce que n'i bɛ kuma nkalontigiya n'i ko k'a ka hélicoptère bɔra nin don a ye nin kɛ ɔ i fana bɛ bɔ non nin don anw ka hélicoptère bɔra a ye nin baara de kɛ France ma se ka nin kɛ a tɛ se k'a kɛ o wa Mali ko ko preuve i b'a dɔn ko Mali ye preuve kilancɛ de di yan Mali ye preuve kilancɛ de di Mali mago bɛ de o ni ka France ni Mali la sigi débat la ja fɛn b'u bolo min ka jugu preuve ye a b'a kalama ko enregistrement bɛ yan France pilote ka enregistrement a b'a kalama ko bɛ état malien bolo wa o ni terroristes bɛ ka kuma min kan o enregistrement a b'a kalama ko bɛɛ bɛ Mali bolo wa u taara marifa minnu di a marifaw photo talen a filmelen bɛ u bɛ ka terroristes dɛmɛ kɛlɛ min na soldat français dɔw su yɛrɛ terroristes su fɛ a b'a kalama ko nin preuve bɛɛ bɛ Mali bolo wa Mali mago bɛ confrontation de la ko France kana dɔrɔn alors que France ko k'ale ye droit jamana ye k'ale ye sariya jamana ye Mali ko ko ala kama France de la n'i sigi dɔrɔn an ka kuma aw bɛ sigili dɔrɔn de kɔ Mali ko France ko n'i sigi dɔrɔn an ka kuma e ni ne an ka sigi bɛɛ k'i ka dalu bɔ n'i ka dalu bɔ n fana bɛ n ka dalu bɔ i ka dalu bɔ n bɛ n ka dalu bɔ France bolilen de don alors que France ye nanfigi jamana min ye bɛɛ b'a dɔn ni tiɲɛ b'a bolo kɔrɔlen France de bɛ kɔn ka conseil de sécurité de l'ONU ka o saisir problème na mais k'a ka jaabi kɛ fo sisan France ma sɔn jaabi ma Mali bɛna obligé de ka Chine bila k'a ka résolution di Chine ma ou bien k'a ka résolution di Russie ma
olu kana résolution da tableau kan olu kana ni résolution ka France convoqué ka France wajibiya ka France jagoya France kana est-ce qu'il y a famu anga ko ɲɛfɔ ko in kɛra kɛcogo jumɛn na bɛɛ k'i ka dalu bɔ Mali bɛ ka dalu min bɔ dalu bɛ Mali bolo kabako de don o de la France tɛ se ka sigi u tɛ se ka sigi n'i taara u ka chaîne la France 24 RFI u si tɛ ka kuma dalu u si tɛ ka se k'a fɔ ko Mali bɛ ka min fɔ ko tiɲɛ tɛ u bɛ taa u bala yɔrɔ min na dɔrɔn ko k'u ka soldaw sara Mali ka sécurité la mais u ka soldaw ko terroristes don u ka soldaw bɛ ka terrorisme ɲaga France tɛ ka se ka i da don nin si la. Mais kuma dɔ fɔ ye malidenw o de la an ka autorités ye baara kɛ Abdoulaye Diop diplomate do Abdoulaye Diop a kunkolo ye baara kɛ Abdoulaye Diop mɛ kuma dɔ fɔ ye quoi i b'a dɔn a bɛ diplomatie dɔn nin ye France legulen de sa France bɛna problème de bɛ France da la sa an b'a mɛn k'a fɔ an ye renseignement dɔw sɔrɔ ko France b'a la ko ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ ko preuve minnu bɛ Mali bolo k'o preuve la détruire donc y'o information bila. Est-ce qu'il y a comme ko France bɛ fɛ ko preuve fɛn bɛ Mali bolo ka preuve bɛɛ latunu wa France tɛ fɛ ale ni Mali ka face à face kɛ Nations Unies na ko France pɛrɛlen don k'a ni Mali kana face à face kɛ donc u bɛ fɛ k'o fɛɛrɛ de kɛ u bɛ fɛ ka jamana déstabiliser parce que preuve m'an bolo bombe de don n'an y'a bɔ Macron tɛ si fanga la preuve bɛ Mali bolo bi France kama n'an y'a preuve bɔ Macron tɛ si fanga la. A bɛ dɔn ko France état criminel le a bɛ dɔn ko France état terroriste de ni ala ma janga France bɛ sɔn ka place perdre Nations Unies na a bɛ sɔn ka place perdre 5 membres permanents na a kana aye a kɛ to est-ce que vous voyez donc même min fɔ aw ye est-ce qu'il y a faamu nin dalu ninnu France siranlen de bɛ san ni Mali ye nin bɔ africain bɛɛ bɛna faamu n'an ye nin dalu ninnu da kɛnɛ kan k'a daminɛ Congo la k'a daminɛ Rwanda la k'a daminɛ est-ce qu'il y a faamu Tchad la k'a daminɛ Niger la k'a daminɛ Sénégal la France bɛ jamanaw déstabiliser cogo min na a bɛ jamanadenw su cogo min na ka jamanadenw bila ɲɔgɔn na cogo min na a bɛ terroristes kɔkɔrɔma don cogo min na ni nin fɔra nin jamanaw bɛɛ bɛna tigɛ France la parce que France ye kojugu kɛ nin jamanaw bɛɛ la bon ça veut dire fɛn bɛ an bolo quoi information minnu bɛ an bolo an ye information moitié de di fɔlɔ an ye moitié de di an mago bɛ confrontation directe o ni k'an lasigi Antonio Guterres a ka Mali ni France lasigi Chine ɲɛna Russie ɲɛna Américains ɲɛna a bɛ dɔn sisan ko jɔn de bɛ terroristes former a bɛ dɔn sisan ko jɔn de bɛ wari di terroristes ma a bɛ dɔn ko groupe armé groupe rebelle ko jɔn de b'u kɔkɔrɔ a bɛ dɔn ko France de bɛ jamanaw ci génocide rwandais a preuve bɛ sɔrɔ nin senfɛ ni France sɔnna Mali ni a ka face à face kɛ preuve minnu b'an bolo an k'a da kɛnɛ kan donc malidenw n bɛ min fɔ aw ye ni nin autorité ninnu tun mana an tun bɛ sa jɔnya la bɛɛ ni Ala ni kira cɛ Mali kɛlɛ tun tɛ ban terrorisme tun tɛ ban aw bɛ se k'a faamu cogo di ni minɛn tun t'anw bolo diɲɛ don o don anw bɛ terroristes faga France bɛ taa terroristes parachuter France bɛ ka terroristes dege para la ka bɔ avion na ka jigin duguma a bɛ ka terroristes dege armement kura ninnu cili la anw bɛ ka terroristes faga don o don olu bɛ ka terroristes ta hélicoptère la u bɛ n'u fili ka jigin u bɛ na armes fili ka jigin aw ni Ala cɛ n'an tun ma minɛn kuraw sɔrɔ minɛn minnu m'olu détecter minɛn minnu bɛ Faransikɛw janfa ka o yira n'an kun tora IBK bolo don o don a tun bɛ France ka bolo kan aw ni Ala cɛ terroristes tun bɛ ban est-ce que Barkhane b'a ka minɛn cɛ o de la Maliyɛn a bɛ fɛn o fɛn kɛ n'a bɛ bɛn fɛ a bɛ bɛɛ fɛ a bɛ lafiya fɛ a ye fanga in soutenir dɛ ni nin fanga in taara a bɛɛ ni Ala cɛ France b'a sago kɛ Mali la Mali terrorisme tɛ ban ni nin fanga in taara Mali nord bɛ tila de ka ban à vie ni nin fanga taara nin nord ko banna de a b'aw jigi bɔ nord kan walahi a tɛ se ka c'est-à-dire a dutu yɛrɛ tɛ na quoi donc ni kun bɔra ka kun minnu évoqué France bannen don ka Mali ka plainte répond ONU na ka sababu da nin de kan parce que preuve minnu bɛ Mali bolo kumakanw b'an bolo enregistrement b'an bolo vidéo b'an bolo su photo bɛ an bolo France soldat su yɛrɛ terroristes su fɛ n'u sɔnna an ka sigi diɲɛ don o don diɲɛ bɛ ban France la wala diɲɛ b'i daji tu France kan donc an b'an ka diplomates fo u ye baara min kɛ k'an ka autorité fo halisa u ka continuer an ka premier ministre ka duwawu kɛ a ye halisa Ala ka lafiya di a ma Ala k'a segin a yɛrɛ ma Abdoulaye Idrissa Mayiga ka duwawu kɛ Ala ka baara in ta fanga di a ma halisa Ala ka a se baara in doni kɔrɔ wa a k'a dɔn k'a fɔ
an b'a ka bila la an b'a dɛmɛ a tagacogo ka ɲi erreur t'a ka baara la a ka baara tagacogo ka ɲi inshallah an b'a dɛmɛ donc an bɛ transition mɔgɔ an b'a bɛɛ a cɛ n'a muso an b'a bɛɛ fo aw ni ce aw ni baraji salamu alaikum